ya. Nah, karena Mbak Najwa udah tahu kalau tall itu adalah tinggi dan short itu adalah pendek, jadi rumusnya kita tahu dulu bahasa Inggrisnya, vocabulary-nya udah tahu. Oh, tinggi itu adalah tall, terus pendek itu adalah short. Nah, jadi kalau misalnya mau bilang lebih tinggi, itu caranya adalah seperti ini. Nah, jadi ini kita membahas tentang topik comparative degree, Mbak Najwa. Jadi comparative degree itu maksudnya adalah membandingkan kata satu dengan kata yang lain. Contohnya yang kayak tadi, lebih tinggi sama lebih pendek. Berarti ada yang dibandingkan, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil, kayak gitu. Nah, itu namanya kalau di dalam bahasa Inggris adalah comparative degree. And then kalau tadi yang tadi kita pelajari itu ada di sebelumnya, di slide sebelumnya ada tall sama short. Nah, dia itu termasuk yang one syllable. Do you know what is syllable? What is syllable itu? No? Oke, syllable itu adalah suku kata. Do you know what is suku kata? Tahu. Oke, apa itu suku kata? Suku kata. Jadi misal seperti contoh nama lengkapnya Mbak Najwa nih. Najwa aja ya, nama panggilannya Najwa. Najwa. Nah, kita mendefinisikan Najwa itu jadi dua suku kata. Karena kalau misalnya kita ngucapin Najwa, itu ngomongnya pertamanya na dulu, baru jua. Najwa. Berarti di dalam Najwa itu ada dua suku kata. There are two syllables. Jadi kalau misal Itu ya? kenapa? Dipisah. Kayak dipisah gitu bukan sih? Iya, kayak dipisah. Makanya itu namanya adalah suku kata. Jadi satu suku kata, dua suku kata. Najwa. Nah, tadi kalau misalnya yang tadi contohnya adalah tall sama short, kira-kira tall itu one syllable apa two syllables kira-kira? Just tall, bukan najwa. Kalau najwa kan najwa, ada two syllables. And then how about tall? Tall itu cuma tall. Gini aja, berarti one syllable or two syllables? Tall? Berapa suku kata berarti tall? Satu. Berapa? Satu. Ya, that's great. Just one syllable. Jadi rumusnya kalau misalnya one syllable, untuk menambahkan gimana caranya kita untuk ngomong lebih tinggi di dalam bahasa Inggris karena cuma ada satu kata doang, cuma tall gitu aja. Nah, berarti kita tinggal tambahin ER di belakangnya Mbak Najwa. Jadi, contohnya kalau di sini adalah smart. Smart. Berarti kalau lebih pintar adalah Smarter. Oke, that's great. Nah, terus habis itu ternyata ada kata yang itu lebih dari dua suku kata. Kayak tadi kata nama lengkapnya Mbak Najwa, nama panggilannya Mbak Najwa itu kan lebih dari satu suku kata. Dan lebih dari dua suku kata. Nah, untuk mengucapkan lebih dari dua suku kata itu, dia harus dikasih more, bukan ditambahin ER. Jadi, bilangnya adalah kalau lebih cantik, kalau cantik bahasa Inggrisnya beautiful, kalau lebih cantik berarti bahasa Inggrisnya Beautiful. iya, that's great, more beautiful. Nah, itu kalau misalnya cuma bilang lebih pintar aja sama lebih cantik aja. Tapi kalau misalnya dia mau bilang aku lebih pintar, kalau lebih pintar kan berarti ada yang dibandingkan, ya kan? Siapa yang dibandingkan? Misal lebih pintar, Mbak Najwa lebih pintar dari adanya Mbak Najwa. Kira-kira untuk buat kalimatnya gimana? Mbak Najwa lebih pintar dari Salman. More smart. More smart apa smarter? Tadi smart one syllable apa two syllables? One syllable. Okay, because just one syllable, so you have to add ER in the end.
of the word. Jadi tinggal tambahin er aja di kata smartnya. Jadi smarter. Jadi kalau misalnya mau bilang aku lebih pintar dari Salman, gimana berarti bilangnya? I'm more I smart. am smarter than Salman. Gitu. Jadi ada tambahan to be. To be itu apa sih? Mbak Najwa, do you know what is to be? To be menjadi. Iya, to be kalau di bahasa Indonesiain menjadi. Tapi kalau di bahasa Inggris, to be itu adalah kata-kata ini. Jadi kata is, kata am, sama kata are, itu namanya, julukannya adalah to be. Jadi untuk nambahin kata kalimat di dalam bahasa Inggris, Mbak Najwa tinggal tambahin to be. To be-nya nanti menyesuaikan. Kalau he, she, it pakai is, kalau I pakai am, kalau they, we, sama you pakai are. Jadi to be-nya itu mengikuti subjek. Subjeknya itu I, you, they, we, he, she, it. Subjek itu yang aku, kamu, mereka, kita. Itu namanya subjek. Nah, to be mengikuti subjek. Jadi, kalau misalnya I, berarti to be-nya apa? I to be-nya I am. Pakai am. I am. Nah, to be-nya I am. Kalau I, to be-nya am. I am. Tadi saya lebih pintar. Berarti gimana ngucapinnya? More smart apa smarter? More Smart? smarter. Iya, smarter. Dan itu lebih dari siapa? Dari Teman. Iya, berarti cara untuk mengucapkan aku lebih pintar dari Salman, bilangnya adalah I am smarter than Salman. Kayak gitu ya. And then now, let's go. Tinggi tadi berarti gimana? Ditambahin er apa ditambahin more? Taller. Iya, that's great. And then short? Shorter. That's great. Taller and shorter. You are correct. Yay, good job. And then the next is, aku lebih pendek dari ibuku. Berarti gimana bahasa Inggrisnya? I am shorter from my mom. Oke, from apa then tadi Miss Fitri bilangnya? Pakainya? From Then, bukan from ya. Jadi, I am shorter than. Pakainya bukan from. Then, siapa? My mom. Oke, that's great. And then, how about ibuku lebih tinggi dariku? My mom taller than me. Oke, nah tadi habis my mom, itu seharusnya ada to be Mbak Najwa. Karena tadi to be-nya I itu adalah am, sudah benar I am shorter than my mother. Nah kalau ini subjeknya adalah my mom, berarti to be-nya is, am, apa are? To be itu kan tadi ada yang is, am, sama are. Berarti my mom is, atau my mom are, atau my mom am. My mom is. Iya, that's great. You have to use is karena my mom itu cuma satu, jadi to be-nya pakai apa? Is. Okay, that's great. So, what is ibuku lebih tinggi dariku in English? My mom is
taller than me. Okay, that's great. My mom is taller than me. Yay, you are correct. Is it correct? You can see it in your screen. I am shorter than my mom, and then the last is my mom is taller than me. And then let's go to the next example. How about this one? Wah, ini lebih dari 2 suku kata ini katanya. Berarti nggak bisa pakai ER. Berarti pakainya apa tadi, Manajwa? Beautifuler apa more beautiful? More beautiful. Oke. Handsomer apa more handsome? More handsome. Okay, that's great. Oh, you are correct. Nah, ini Miss Fitri lupa ganti deh. Ini Miss Fitri sama murid Miss Fitri yang lain nih. More beautiful sama more diligent. Do you know what is diligent? Nope. This one. Ya. What is diligent? Aku tidak tahu. Huh? I don't know. Here, I'll give you a clue. Here, diligent is? Oh, rajin. Iya, rajin. Masya Allah. Diligent is rajin. Jadi, untuk bilang lebih cantik, berarti gimana? More beautiful. Kalau bilang lebih rajin? More diligent. Okay, that's great. And then let's go to the next one. Nih, Sakifanya diganti Mbak Najwa aja. Mbak Najwa lebih cantik dari Miss Fitri. Berarti gimana cara bahasa Inggrisnya? I am more beautiful than Miss Fitri. Okay, that's great. Yeah, you are correct. You are beautiful than me, Mbak Najwa. And then, how about Mbak Najwa lebih rajin dari Miss Fitri? Berarti gimana bahasa Inggrisnya? I am more diligent. More diligent than Miss Fitri. Okay, that's great. Yeah, you are correct. You are more diligent than me. Mbak Najwa lebih rajin dari Miss Fitri. Ya. Okay, and then let's go to the next one. Nah, yeah, you are correct. It's more beautiful and then it's more third. And then, nah, this one. I would like you to draw which one is the adjective one. Miss Fitri nanti akan nunjuk satu, nanti Mbak Najwa silahkan mengucapkannya, mengucapkan comparative degree-nya. Jadi contoh, Miss Fitri nunjuk ini. Kelihatan nggak Miss Fitri nunjuk ini? Iya. Miss Fitri nunjuk apa? Big. Oke, nah Miss Fitri nunjuk ini berarti Mbak Najwa harus mengucapkan comparative degree-nya. Berarti big, kalau misalnya jadi lebih big, itu bahasa Inggrisnya gimana? Bigger. Iya, bigger. That's great. Okay, are you ready? Ready. Ready, and then let's go. I will point this one. Faster. That's great. And then I will point this one. Shorter. That's great. Good job. And then I will point this one. Smaller. That's great. And then I will point this one. Where? Oh, older. Yeah, you are correct. Older. And then let's go to the next word. Here. Cheaper. Yeah, that's great. Cheaper.
Wait a minute, I will make a mark so I can differentiate which one is done and which one is not yet. Tadi yang ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah, sudah. Shortnya ada double ya? Double short. Okay, it's okay, no problem. And then I will point this one. Taller. Taller. Yeah, you are correct. And then how about this one? Expensive. Really? There are more than 2 syllables here, so you have to use more expensive. Yeah, that's great. More expensive. You have to use more because there are 2 syllables, more than 2 syllables. Ada berapa syllablesnya kira-kira? Expensive. How many syllables there? 2. Expensive. 3. Yeah, that's great. So there are 3 syllables in the word expensive. So you have to use more, not ER. And then let's go to the next word. Here we go. Longer. Yeah, that's great. Longer. And then how about this one? Slower. Slower. That's great. And then how about this one? More delicious. Yeah, that's great. Why you have to use more delicious? Because? Karena suku katanya lebih dari 1. Yeah, that's great. Good job. Because there are more than 2 syllables, so you have to use more. More delicious. And then how about this one? Newer. Yeah, that's great. Newer. And then how about this one? More beautiful. Okay, more beautiful. And then how about this one? More colorful. More colorful. Okay, that's great. More colorful. Lebih berwarna ya. Jadi pakainya more. And then how about this one? Heavier. Yeah, that's great. Heavier. Why you answer heavier? Nggak bingung ya? Jadi kalau misalnya 2 tetap ditambahinnya ER, walaupun itu ada 2. Jadi 1 atau 2 tetap ditambahinnya ER, bukan more heavy. Tapi itu bisa juga sih pakainya more heavy, tapi lebih biasa pakai heavier. And then let's go to the next word. Nah, yang ini sama yang ini tuh berbeda, Mbak Najwa. Nah, yang good sama bad itu ternyata berbeda. I will choose this one first. What is that in English? Better. Huh? Huh? Better? Nah, ternyata kalau misalnya dalam bahasa Inggris tuh ada beberapa kata yang kalau misalnya ditambahin ER sama more itu berbeda. Jadi kalau bad ini bukan ditambahin ER, tapi dia tidak beraturan. Dia katanya jadi berubah kayak begini nih, Mbak Najwa. It's not better, but worse. Lebih jelek. Beda banget kan? Worse. Jadi pakainya worse. W-O-R-S-T. Jadi lebih jelek. Itu bahasa Inggrisnya adalah worse. Oh, I'm sorry. Jadi kalau misalnya worse itu paling jelek, tapi kalau yang lebih jelek itu worse pakai I belakangnya. And then how about good? You know what is lebih baik in English? I think nggak pakai IR deh. Iya, bukan gooder, tapi apa lebih baik kalau bahasa Inggrisnya? It's the name of a snake. Snack, chocolate snack.
makanan yang bercoklat namanya? Tahu nggak, Mbak Najwa? Makanan yang bercoklat. Makanan yang ada coklatnya itu ada yang namanya artinya lebih baik. Tapi bahasa Inggris. It start from B and end with R. Do you know what I said? Do you know what is that? Do you know what snack is it? I don't know. Nyerah? Give up? I don't know. Okay, you don't know. I will give you a clue. Bad. Oh, better. Iya, that's great. Better. Ada kan makanan yang ada coklatnya namanya better? Pernah makan nggak? Enggak, soalnya semenjak itu pas gigi itu suka bolong-bolong jadi bolak-balik. Apa ya? Apa ini? Bolak sakit gigi? Ditambal balik nambah karena makan manis melulu ya. Okay. Okay, so you have to minimize the sweet food that you eat. Harus mengurangi makanan manis yang dimakan ya berarti. Nah, itu jadi bahasa Inggrisnya lebih baik itu adalah better. Iya, better. That's great. And then you have already know all of the adjective and then all of the comparative degree. Now I would like to share you a video after this. Do you want to sing together? Do you want to sing? No. Faster than me at One. You're faster than me at juggling. What does he say? What does he say? Dia bilang apa tadi, Kanagla? Nggak tahu ya? Okay. Now I will play again. So now let's choose which one is faster and which one is slower. You're faster than me at juggling. Which one is faster? The green one or the blue one? The purple one? The green. Okay, the taller one, yeah. And then which one is the slower? The purple, the shorter. Okay, the purple, the shorter one. That's great. Yes, I'm faster than you. Gimana bilangnya aku lebih cepat dari kamu tadi? Katanya mana aja? Yes, I'm faster than you. Yeah, that's great. I'm faster than you. And I'm better than you at tricks. Terus dia bilang aku lebih baik darimu. Berarti gimana bahasa Inggrisnya? I'm better than you. Dari kamu. Better than you. You. Yeah, you're correct. That's great. Than you. Yes, but I'm more surprising than you. What does he say? Dia bilang apa? Yes, but I'm more surprising than you. Yeah, what is more surprising means? Lebih mengejutkan. Surprise, ya kan? Surprise adalah kejutan. Kalau more surprising berarti lebih kejutan. Iya, lebih mengejutkan. Wah, si shorter lebih mengejutkan ternyata.
kasihan amat. Fast. Faster. Faster. Small. Kalau small berarti jadi apa? Smaller. That's great. Smaller. Smaller. Mhm. Smaller. Iya. Smaller. Big. Smaller. And then how about this one? Bigger. Ya, bigger. Bilangnya bigger. Big. Bigger. Bigger. Big. High. How about this one? Higher. Higher. That's great. Higher. Big. Big. Bigger. 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 Safe. Safe. Safer. Safer. That's great. Yeah, you're correct. Safer. Noisy. Noisy. Noiser. Noiser. Yeah, you are almost correct. Hampir. Noise. Noisy. Yeah, noisier. 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 How about this one? More exciting. Yeah, that's good. Exciting. Okay. More exciting. Oh. More exciting. Dangerous. How about this one? More dangerous. Yeah, more dangerous. More dangerous. And then, how about this one? Good. Ah, it's really Better. different with the others. Yeah, that's great. Better. 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 Bad. How about that? Is it Worse. better? Huh? Worse. Yeah, that's great. You are correct. Worse. Worse. Okay, that's great, Mbak Najwa. Now, I think I would like you to make a sentence based on the comparative degree that we have learned today. Jadi coba Mbak Najwa nulis satu kalimat yang kira-kira itu ada unsur comparative degree-nya. Contoh satu kalimat aja. Atau dua deh, dua kalimat. 2 sentences based on comparative degree. First, write down here, and then the second, write down here. Tadi ada lebih cantik, lebih ganteng, lebih pintar, lebih rajin. More expensive, more exciting, more surprising, more beautiful, more handsome. Cheaper, slower, smarter, taller, bigger. There are a lot of adjectives we have learned today. You may choose 2 adjectives and then write down the sentence. Or you may make the Indonesia first and then let's translate it together. Atau Mbak Najwa mau buat pakai bahasa Indonesia dulu? Bisa. Aku lebih mana-mana dari siapa?
Dan No. mana ini kok bingung? Waduh. Aku ya udah coba Miss Fitri yang buatin kalimatnya, Mbak Najwa yang nulis ya. Oke? Oke? Oke. Oke. Mbak Najwa lebih tinggi dari adiknya Mbak Najwa. Berarti saya lebih tinggi dari adikku. Bahasa Inggrisnya apa? I am Coba ditulis, diketik di situ. taller than my little brother. Okay, yeah. Let me write down in the whiteboard. Let's write down in the whiteboard. Sudah? Nope. Wait for a minute. Where is your What is that? sentence? I cannot see your sentence. I don't know. Nggak bisa ya? But Know how to write? Maybe you can say it and then I will write your words here. You are still mute. I cannot hear your voice. Aku lebih tinggi dari adikku, berarti apa bahasa Inggrisnya? I cannot hear your voice, Mbak Najwa. You are still mute. You have to unmute yourself. Coba dibuka audionya biar Miss Fitri kedengeran. Can you hear my voice? Do you hear my voice? okay then. Okay, that's great. I am taller than my little brother. Yeah, that's great. You are correct. And then how about to say, aku lebih pintar dari Miss Fitri. Oke, dah. Aku lebih pintar dari Miss Fitri. Gimana bahasa Inggrisnya? I am smarter than Miss Fitri. Okay. I am smarter than Miss Fitri. Okay, yay, that's great, you're correct. Oke, kalau Miss itu S-nya double ya, Mbak Najwa, jadi pakainya kayak begini. I'm sorry, kepencet Miss. Nah, Oh iya. Miss-nya double. Yeah, that's great. Yeah, you are correct, Mbak Najwa. Wow, give applause. You have already know about the comparative degree. Berarti tadi apa? Perbandingan. Perbandingan itu apa bahasa Inggrisnya tadi?
comparative degree, like this. Comparative degree, like this. Comparative degree. Nah, bandingnya. Jadi tadi adalah cara membandingkan di dalam bahasa Inggris. Caranya untuk mengucapkan lebih dari siapa gitu. Jadi namanya itu adalah comparative degree. And then in the next meeting, we are going to learn about superlative degree. And then what is the superlative degree? We are going to learn in the next meeting. So I think enough for today, Mbak Najwa. Thank you for today. Let's close our study by reciting Hamdallah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. English is fun. Happy, and keep smiling. Okay, that's great. See you in the next meeting, Mbak Najwa. Goodbye. Bye. Better soon. Thank you.